बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानात भी आपने बहुत अच्छे से लिखे होंगे। ये वीडियो जमाते चाहरुम यानी 4th क्लास के लिए है। पिछली वीडियो में हमने यानी इम्तिहानात से पहले ये सबक मुकम्मल कर लिया था, ख्वाब की ताबीर। इसके नोट्स वगैरह भी हमने पूरे मुकम्मल कर लिए थे। इसके बाद हमें दूसरा सबक देखना है। क्या है उसका नाम? किताबें हमारी बेहतरीन साथी। यानी ये सिर्फ आपको कहानी की तरह है, ये इसके कोई आपको सवाल जवाब नहीं है। सिर्फ इसको समझना है और अपनी जिंदगी पे इसको इस्तेमाल करना है। इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हो रहा है। ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पर देखेंगे सबक का नाम किताबें हमारी बेहतरीन साथी है। यानी सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि किताबें भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो देखिए क्या है, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त जरूर होता है ना। हर किसी के कोई ना कोई दोस्त तो जरूर है, चाहे वो बच्चा बड़ा या बूढ़ा ही क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, हमारे उम्र का एक साथी हमारा दोस्त जरूर होता है, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां हो। एक अच्छा दोस्त इंसान का गमख्वार होता है। यानी एक अच्छा जो दोस्त होता है वो इंसान को हर वक्त उसका साथ देता है, चाहे गम में खुशी में हर वक्त उसके साथ होता है। यानी कोई दोस्त हमारा बहुत अच्छा होता है तो जब भी हम तकलीफ में या खुश होते हैं तो सबसे पहले अपने दोस्त को वो सारी बात बताते हैं। वक्त ज़रूरत इंसान इसकी मदद लिया करता है। यानी जब भी हमें अपनी ज़रूरत होती है तो हम अपने दोस्त को मदद लिया करते हैं। लेकिन हम आज जिस दोस्त की बात कर रहे हैं वो कोई जीता जागता इंसान नहीं है, बल्कि एक बेजान चीज़ है जिसे किताब कहते हैं। यानी जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जिस दोस्त के बारे में हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, वो कोई जीता जाता यानी कि जिंदा नहीं है बल्कि एक बेजान है। यानी कोई उसमें जान नहीं है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? किताब कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देख रहे हैं आप लाइब्रेरी में सारे या फिर अपने घर में भी हम अपनी किताबें इस तरह से रैक्स वगैरह में जमा के रखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है फिर, जब कोई किताब को अपना दोस्त बनाता है तो वो इसके लिए बेहतरीन दोस्त साबित होती है। यानी जब कोई भी इंसान के अलावा किताब को भी अपना दोस्त बनाता है तो वो उसकी बेहतरीन दोस्त साबित होती है। अगर आप बोर हो रहे हो या आपको नींद आ रही हो तो इसको बंद करके रख सकते हैं। क्या है, जब भी आप किताब का मुताला करें, यानी जब भी आप किताब पढ़ रहे हैं, ये अगर आप बोर हो गए हैं या आपको नींद आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं? किताब को बंद करके सो जा सकते हैं, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जहाँ पर बंद किया, फिर जब आपकी नींद खुल जाएगी यानी नींद से जाग जाएंगे तब उसके बाद फिर से आप पढ़ सकते हैं उसे। ऐसे मौके पर अगर किताब की जगह आपका कोई दोस्त आपसे बातें कर रहा हो तो आप उसे उठकर जाने के लिए नहीं कह सकेंगे। क्या है, जब आप किताब पढ़ रहे हैं, अगर आपको नींद आ रही है या अगर आप बोर हो रहे हैं तो क्या करते हैं? आप किताब बंद करके सो जाते हैं या फिर कुछ और भी काम कर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, दोस्त को बिठाकर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम दोस्त को जाने के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर कह देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। लेकिन किताब को हम बंद करके फिर जब हमारा मन चाहे तब हम उसे खोलकर पढ़ सकते हैं, तो वो हमारी सबसे बेहतरीन साथी है। तो हम अपने दोस्त को उठकर जाने के लिए नहीं कहेंगे, जाओ भाई अभी हमें नींद आ रही है बाद में आना, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, ये सोचकर नहीं कहेंगे। अगर हम कह देंगे तो वो बुरा मानेगा ये, इसलिए हम उसे नहीं कह सकते हैं। किताब हमें मालूमात देने के अलावा हमारे अंदर अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार भी पैदा करती है। किताबें हमें क्या है? मालूमात, इन्फॉर्मेशन देने के अलावा भी क्या है, हमारे अंदर के जो अखलाक है, हमारा जो कैरेक्टर है उसे अच्छा बनाती है और उसके अपने किरदार को भी अच्छे संवारती है। शर्त यह है कि एक अच्छे दोस्त की तरह किताब भी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए शर्त क्या है, क्या कंडीशन है उसके लिए? अच्छे दोस्त की तरह किताब भी हमें अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तर्जुमे के साथ तो वो हमारी सबसे बेहतरीन साथी है। हमें कुरान पाक की तिलावत करके उसके बताए हुए तरीके पर अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाएगी। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में आपको कि किताब हमारे लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है। तो कुरान से बढ़ के कोई और किताब नहीं है। लेकिन हम कहानियां वगैरह जब भी अगर हम बोर होते हैं तो कहानियां वगैरह पढ़कर थोड़ा सा मन क्या करते हैं, हम दिल उसमें लग जाता है हमारा। तो इस तरह से क्या है, अगर हम जब दोस्त का इंतखाब करते हैं ना, एक दोस्त को चुनते हैं तो कैसा? अच्छे दोस्त को ही चुनते हैं। अगर हम अच्छे दोस्त की सोबत में रहेंगे तो हमारे अखलाक भी अच्छे होंगे। अगर हम बुरे दोस्तों की सोबत में रहेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। उसके लिए इसकी शर्त क्या है? एक अच्छे दोस्त की तरह किताब भी हमें अच्छी चुननी चाहिए।
نہیں تو جس طرح برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی شخص برا بن سکتا ہے، اسی طرح خراب کتابوں کو پڑھنے سے ہمارے اندر بھی برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ہے، اگر ہم اچھے دوست کی طرح جس طرح سے ہم اسے چنتے ہیں، اسی طرح سے کتاب بھی ہماری کیسی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم بری کتاب چنیں گے، خراب کتاب چنیں گے، تو ہم کیسے ہوں گے، ہمارے اندر بھی برائیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ اگر ہم اچھا سے سیکھیں گے یا پھر کوئی جھوٹ بولنے کی ہے کتاب وغیرہ، تو اس طرح سے اگر ہم چنیں گے تو ہمارے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادت، بڑوں کو جواب دینے کی عادت اس طرح سے ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اچھے دوست کی طرح کتاب بھی اچھی ہمیں چننی چاہیے۔ بری کتابوں سے اور برے دوستوں سے ہمیں بچے رہنا ہے۔ اسی طرح خراب کتابوں کو پڑھنے سے ہمارے اندر بھی برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا جس طرح دوست بناتے وقت ہم اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ وہ کردار اور اخلاق کے اچھے ہوں، یعنی جس طرح سے اگر دوست بناتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا دوست جو ہے کردار بھی اچھا ہو اور اس کا اخلاق بھی اچھے ہوں، اسی طرح کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کتاب کا انتخاب کریں گے، یعنی کتاب کو سلیکٹ کریں گے، تو ہمیں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ ہماری جو کتاب ہے وہ اچھی ہو۔ ہمیں ایسی کتابوں کو چننا چاہیے جو ہماری معلومات میں اضافہ کرے اور ہماری دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو۔ یعنی ہمیں ایسی کتابوں کو چننا چاہیے جس سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو، یعنی ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہماری دلچسپی، یعنی ہمیں پڑھنے میں اسے انٹرسٹ بھی آئے اچھے سے۔ اس طرح سے کتابیں ہمیں چننا چاہیے اور ایک اچھا انسان بنانے میں ہماری وہ مددگار ہو، یعنی ہم اچھے انسان بن سکیں۔ کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تنہائی کی بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ انہیں کتابوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں، یعنی اکیلے ہوتے ہیں، تو کتاب ہماری کیا ہے، بہترین ساتھی، یعنی سب سے بہت اچھی دوست ہے۔ اس لیے اگر آپ اکیلے ہیں تو فوراً اپنی پسند کی کوئی کتاب پڑھیے، یعنی جب بھی آپ اگر اکیلے ہیں تو کیا کیجیے، آپ کی پسند کی جو کتاب ہوتی ہے اسے آپ پڑھ لیجیے۔ اس کے ساتھ آپ کا وقت نہایت عمدہ کٹے گا، اس کے ساتھ کیا ہے، آپ کا وقت عمدہ یعنی اچھے سے گزرے گا اور آپ بور بھی نہ ہوں گے، اور آپ کیا ہے، بور بھی نہیں ہوں گے، کتاب پڑھنے میں آپ کا من لگا رہے گا۔ خاص طور پر سفر میں تو وہ کتاب ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو کیا ہے، کتاب ہمارے لیے بہترین سب سے اچھی دوست ہے۔ یعنی اگر کبھی ہم اکیلے بھی سفر کر رہے ہیں تو کسی دوست کی نہیں، بلکہ اگر ہم کتاب رکھ لیں گے تو بھی وہ ہمارے لیے بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں اکثر جب کبھی بھی ہم سفر میں ہوتے ہیں تو لوگ بکس لے کر آ کے پڑھتے ہیں، اگر بکس نہیں ہے تو کم سے کم نیوز پیپر یعنی اخبار تو لے کر آ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں کیا ہے، وہ اکیلے یا سفر میں وہ بہت اچھے ہمارے ساتھی ہوتی ہے۔ آ رہا بیٹا سمجھ میں آپ کو؟ تو کیا ہے، یہاں پہ ایک جملہ دیا گیا ہے، کتابوں کے بغیر کمرہ ایسا ہوتا ہے جیسے روح کے بغیر جسم، یعنی کمرے میں ہماری کتابیں ہونا ضروری ہے۔ اگر کتابیں نہیں ہیں تو ایسا لگے گا جیسے روح کے بغیر وہ جسم ہے۔ ایسا بیٹا، تو ہمیں اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہم کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اگر کریں گے ترجمے کے ساتھ تو وہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے سوال جواب آپ کو نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیا سبق شروع کریں گے، جو سبق کا نام ہے غرور کی سزا، اور سبق کا نمبر ہے 6 یعنی 6۔ ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔